म्हाका इंग्लीश येना देखून हांव म्हजें शिकप सोडटा आनी हांव वेगळी काम करूंक सुरू करता की अशें सडावत आजकालच्या यंगस्टरांनी सांगचें हांवें आयकलां थोड्यांनी 10th जावन शिकप सोडचें आनी 12th जावन शिकप सोडचें. इंग्लीश एक बेजीक लँग्वेज तुमी भायल्या गांवाक आनी आयल्ल्या वेळार हांव बी कन्नडा मिडियमान शिकल्ली 8th स्टँडर्डांत म्हज्या पेरंट्सांनी म्हाका इंग्लीश मिडियमाक घालें. म्हाका इंग्लीश बरोवंक या वाचल्लें समजोंक येनासलें रडिल्लें बी आसा म्हाका कांय समजना म्हाका म्हज्यान जातना म्हूण सांगून ताच्या उपरांत हांवें कश्टकान्न हांवें म्हजें 10th कंप्लीट केलें PUC केली ताच्या उपरांत डिग्री बी कंप्लीट केली ताच्या उपरांत हांव बँगलोर गेली म्हाका बँगलोर कामा सांगाता MTech करची ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ल्यान हांव थंय दुसऱ्या लोकां वांगडा मिंगल जातना इंग्लीश लँग्वेज बी शिकली ताच्या सांगाता हांव हिंदी लँग्वेज बी शिकली. हिंदी लँग्वेज म्हाका येतली मुवी पळोवन सिरियलां पळोवन बट बँगलोर गेल्या उपरांत म्हजी हिंदी लँग्वेज बी मस्त फ्लुएंट जाली. ही दोनी एक्सपिरियन्स म्हाका UAEन मस्त हेल्पफूल जाला. सो एज्युकेशन शिकतना ते कंप्लीट करा आनी डिग्री गी मास्टर्स गी कर ताच्या उपरांत तुमी जॉबाक जॉयन जाया. मार्क्स काही हेल्प जायनात बट तूं शिकलाय म्हणून सांगली प्रूफ आसा पळय ती तुज्या लायफाच्या हर एका मॅटान हेल्प जाता. इवन UAEन तो जॉब सोदतना बी एज्युकेशन इट्स लायक टॉप प्रायोरिटी येता कित्याक म्हळ्यार ते पळयता डिग्री जाल्या गी मास्टर्स जाल्या गी ताची एटेस्टेशन जाल्या गी तितल्यानच पळोवचें मार्क्स पळयना. सो तुमचें शिकप तुमी सोडिनाकात ते कंप्लीट करा.